लग्न मंडप में विराजमान करीशु के आकाशना अंदर रहेला ब्रह्मांडना देवताओं आप पधारो અને અમારા આ વરકન્યાને શુભ આશીર્વાદ પ્રદાન કરજો। જેવા ભાવ સાથે દરેક દેવતાને નમસ્કાર કરી આપીશું। हरि ओम मा स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये श्री गुरुभ्यो परम गुरुभ्यो परमेष्टि गुरुभ्यो स्वामी हिरण्यगर्भाभ्याम् लक्ष्मी नारायणाभ्याम् उमा महेश्वराभ्याम् सचीपुत्राभ्याम् मातापिताजनकमलेभ्यो इष्टदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमो नमः। परमाधान देवता ओम भर्गवस्वः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। कन्यामन्यां दीर्घमायुस्तु भवन्तु भ्यादोन्याहं दीर्घमायुस्तु। दरेक घरकन्याना माता पिताए 12 वखत भगवान गणपति दादाने याद करी गम गणपतिवा मंत्रोनो मनमा जब दया ओम सुमुख एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक नंदोदरस्य विकटो विघ्नाशोर्विनायक वक्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन भालसहितानि नामानि अपरे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेस्तदा मे सङ्कटिश्चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अविघ्नसिद्ध्या सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसार्थिके त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। तदेव लग्नं सुधिरं तदेव साराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीमदेवेन्द्रियं स्वरावस्ते सञ्जयस्ते शङ्कुतस्ते शम्पराजयः विद्यीमनस्याभो हृदये स्फुरजनार्दना योगे